औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली। आज वो अहबाब जिनके ऊपर जादू है, जिन्नात के असरात हैं, नज़र बद है, असेब है, उनके लिए मैं अपना वो ख़ासुल ख़ास तोड़ जो है ना वो पेश कर रहा हूँ, जो मैं लोगों के ऊपर जिसका तोड़ करता हूँ, पाकिस्तान में हो या वो बैरून मुमालिक हों। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक उनको शिफा देता है। इस तोड़ की मैं 3 पढ़ाइयाँ करता हूँ, जो आपके स्टार्स के हिसाब से और जो आपके स्टार मेलेफिक हैं उनके दिनों के हिसाब से ये पढ़ाई की जाती है। इसके साथ एक मुकम्मल पैकेज, एक मुकम्मल नक्कूश वगैरह होते हैं जो आपको मिलते हैं। 11 दिन का टोटल ये अमल होता है। अल्लाह पाक इन 11 दिनों में अपना फजल व करम करता है। आपकी हर किस्म की रुज्जत, नहूसत, सियारगान, जादू के असरात, जिन्नात के असरात, हर किस्म की नज़र बद, बंदिश आपकी ख़त्म हो जाती है बफज़ल अल्लाह। दोस्तों, फेक चैनल वालों से होशियार रहें। वीडियो कॉल लाजमी करें हमेशा, क्योंकि फैसल हमीद के नाम से बेशुमार चैनल्स मार्केट में इस वक्त आ चुके हैं, ख़ास करके टिकटॉक, जिनमें सैयद फैसल शाह, मियाँ फैसल हमीद ऑफिशियल, मुफ्ती सराजुद्दीन, फैसल ए हमीद, इस तरह करके ये एक पूरा माफिया ग्रुप बैठा है जिसने कोई 25 से 30 चैनल बना लिए हैं और भोले भाले अवाम को, आप लोगों को मेरे नाम पर ये बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे लूट लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब भी आपने अपना कोई काम करवाना है या कोई पैसे का लेन देन है, तो काइंडली हमेशा वीडियो कॉल लाजमी करें, वीडियो कॉल पर इंसिस्ट करें, क्योंकि जाली और 2 नंबर हजरात मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेरा कोई क्लिप बना सकते हैं, वायरल एआई पे लिख, एआई पे मुझे बना के सामने नहीं वो बिठा सकते अल्लाह के करम से, क्योंकि अल्लाह ने फैसल हमीद एक ही बनाया है जो आपके सामने रहता है। तो आप मेरे नंबर 03004787 033347699517 या 03067596 पर मुझसे रब्ता करें। फेक चैनल वालों से बढ़ें तो आए। तमाम हजरात अपने पास पानी के एक गिलास रखें या एक बोतल रख लें। उसके साथ आपने 2 अगरबत्तियां जलानी है और आपने अपना सदका रखना है दिनों के हिसाब से। अगर आज जैसे बुध है, आप आज सुनेंगे तो 500 ग्राम मूंग की दाल, कल जुमेरात है, अगर आप सुनेंगे तो 300 ग्राम जो है वो आपने शक्कर रखनी है या गंदुम रखनी है। जुमे वाले दिन आपने 600 ग्राम चीनी देंगे, 600 ग्राम आटा देंगे, 600 ग्राम दूध देंगे। इनमें से कोई एक चीज़ ये आपका सदका बनती है। हफ्ते वाले दिन आप 800 ग्राम या 80 रुपए के काले चने देंगे, 800 ग्राम या 80 रुपए के काले माश देंगे, 80 रुपए या 800 ग्राम या 80 ग्राम सरसों का तेल लेकर आप सदका देंगे। एतवार वाले दिन आप 1 किलो शक्कर रखें। उसके बाद पीर वाले दिन आपने 200 ग्राम या 2 किलो कोई भी सफ़ेद चीज़ रख ली। ये तमाम सदके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जो अहबाब यानी कि जिन स्टार्स की 60-70 चल रही है, जिनमें पाइसिस वाले शामिल हैं, जिनमें टॉरस वाले शामिल हैं, जिनमें एरिस वाले, ये इनके लिए खासुल खास तोहफा है। दोस्तों, ये तमाम ब्रूज वाले, जी हाँ, पाइसिस, टॉरस, एरिस, इनसे दरख्वास्त है हाथ जोड़कर काले रंग के कपड़ों से अवॉइड करें। सुरख यकूत पहने, सुरख अकीक पहने या मरजान अपने हाथ में, हर किस्म का वाइट अपना पहन सकते हैं। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ये 3 कलर्स आपने अपनी ज़िंदगी से फ़िलहाल टोटली निकाल देने हैं। जब तक आप 60-70 के असरात में हैं, आपने ये कलर्स इस्तेमाल नहीं करने। आए इस पढ़ाई को, इस मुद्रे को सुनते हैं। अल्लाह पाक मुझ पर और आप पर अपनी मेहरबानियाँ, अपनी नज़र अनायतें फरमाए, हम सब के तमाम मसाइल को हल करे। अल्लाह ताला हमें जादू, जिन्नात, नज़र बद, सेब, हर किस्म की रूहानी बंदिश से निजात अता फरमाए, हमारी रुज्जत ख़त्म फरमाए, हमारे सितारों के असरात को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हाफिज़ व निगहबान हो। अमल सुने। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन साहिबिल ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्ज़ी वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशन फिल लौह वल कलम सय्यदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुताहिर मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़ ज़लम जमीलिल शियम शफ़ीउल उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसमाहु व जिब्रील खादमहु वल बुराक मरकबहु वल मिराज सफ़रहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व काबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन नीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिल सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदुल सकलैन नबियुल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब काबे कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनी वल हुसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलाल सकलैन नबी अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह
نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مزل جائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مزل جائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یا خواج خضر ہر دم میں پکاروں تیرا نام بحق یا علی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا دوں واسطہ جناب علی المرتضیٰ کا، دوں واسطہ جناب فاطمۃ الزہرا کا، دوں واسطہ جناب حسن امام کا، دوں واسطہ جناب حسین امام کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رکا ہوا کام ہمارا جلد سے جلد لگا دو پار، دشمن ہمارا کرو فنا یا قہار الممیت، یا رب تجھے یاد کروں دے اذن خضر خواج زندہ پیر کو بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جادو ٹونا جنوں انس ہر قسم درد جسم سے ملے امان بحق کے القرآن طٰہٰ و یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مزل جائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ کڑا اللہ دا کڑا محمد دا کڑا چوواں یاراں دا کڑا جبرائیل دا کڑا میکائیل دا کڑا اسرافیل دا فضل اللہ و نگاہ یاسین و ان علیم للحافظین۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا معین ہو یا مہیمن ہو، ان ربی علی کل شیء حفیظ و بحق و حفظا من کل شیاطین ما ارید۔ حامیم لا ینصرون حامیم لا ینصرون حامیم لا ینصرون۔ لو بند دھار بند باندھو لوہا اگن سار، تاب تجاری کیا کرایا بھیجا بجایا باندھو، دم دم زندہ شہمدار، جل باندھو جلا باندھو باندھو جل کی کائی، اپنے اور آپ کے دشمنوں کا عقل دھیان گیان علم اور کام باندھو، حضرت سلیمان پیغمبر کی دہائی۔ بحق کے یا قہار ہو یا ولی ہو یا قہار ہو یا وارث ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا ولی ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا وارث ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا ولی ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا وارث ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا ولی ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا وارث ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی دل قرآن۔ آپ چلے تو رحمان، ہلکے ہلکے سات آسمان، ساتوں کے لیے ایک دربان، پاؤں رکھے جبرائیل، دھڑ رکھے سبحان، سر رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمر رکھے رحمان، وجود موجود بارگاہ رسول، چلا کرے چھلاوا کرے، جادو کرے ٹونا کرے، جو کرے سو سو مرے، جو کرے سو سو مرے، جو کرے سو سو مرے، الٹ پھیر اسی کا اسی پر پڑے، اس کو دنیا میں سب ملے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نادی علی مزل جائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پنج قرآن حضرت سلیمان پیغمبر کی آن، لوہے کی کھائی تانبے کا کوٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اوٹ، حضرت پاک بی بی فاطمہ علیہ السلام، امداد شاہ علی علیہ السلام، بوڑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلے اس گھڑی، اللہ نبی کا نور یا محمد یا رسول، اللہ ساڈا بادشاہ محمد ہے وزیر، کٹ تو مصیبتاں توڑ دے زنجیر، بحق کے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا جنتر تنتر منتر کھولوں،
باندھے ہوئے پتلے گڈے تعویذات کے اثرات کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، باندھا ہوا جسم کھولوں، قل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنۃ والناس کھل جا کھل جا کھل جا۔ اور جتنے بھی اثرات ہیں، جو بھی پتلا گڈا تعویذات ہیں، وہ کرنے والے پر کروانے والے پر لوٹ جائیں، بحق کے یا قہارو تک ہرتی بالکہری والکہری فی کہری کہری کا یا قہارو، یا قہارو تک ہرتی بالکہری والکہری فی کہری کہری کا یا قہارو، یا قہارو تک ہرتی بالکہری والکہری فی کہری کہری کا یا قہارو، احین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند بند، سحر بند، اثر بند، اسیب بند، کرتوت بند، دشمن کا دماغ بند، دشمن کا دل بند، دشمن کے ہاتھ بند، دشمن کے پاؤں بند، دشمن کا منہ بند، دشمن کا ہر ایک وار بند، بحق کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، و بحق علی ولی اللہ، و بحق علی ولی اللہ، و بحق علی ولی اللہ، و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بحق یا کاشف الکرب الوجہ الحسین علیہ السلام المدد باذن اللہ، بحق یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو، کڑا پالیدہ دشمن نو کرے پابند، پنجا غازی عباس دا دشمن نو ٹھکے، سڑے وچ شمشان بدرو دی ہر ایک چال، اڑکنی پھڑکنی آئی بلا یرکنی، حق نام شاہدہ مشکل کشادہ علی بادشاہ دا، یا علیو 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 یا علی علیو بی علیو بی علیو بی علیو بی علیو بی علیو بی علی، حق نام شاہدہ مشکل کشادہ شیر خدا دا نائب رسول اللہ دا علی بادشاہ دا، حق کے ناد علی ان مدل جائب تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، بے عظمتی کا یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی دے مندرے دی کلام 110 دی ضرب 9 نال چلے، جتھے ٹھوکی اتھوں گئی پٹی، ہنومان کالکا ہر دیوی دیوتا، ہر ایک بدرو تے پہلوان دی چوکی، جپا نام شاہدہ پتہ لگے راہ دا، حق نام شاہدہ مشکل کشادہ شیر خدا دا نائب رسول اللہ دا علی بادشاہ دا، یا علیو یا علیو یا علی بی علیو بی علیو بی علی، آیا نبی پاک دا وزیر ساڑیاں مشکلاں نو حل کرو پیر علی دستگیر، بحق کے کاف ہا یا عین صاد و خام میم عین سین کاف، لا الہ دا تیر اللہ دے نال چلاؤ اپنی شمشیر، امداد ساڑی نو آندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا وزیر، یا کاہل ادو یا والی الولی یا مظہر عجائب یا مرتضی یا علیو یا علیو یا علی، بحق کے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وبحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ناس ناس، احین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی، بحق انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحتہن برحتہن، کریرن کریرن، تتلیہن تتلیہن، ترانن ترانن، مزجلن مزجلن، بزجلن بزجلن، ترکبن ترکبن، برحشن برحشن، غلمشن غلمشن، خطیرن خطیرن، کلنحودن کلنحودن، برشانن برشانن، کزہیرن کزہیرن، نموشلخن نموشلخن، برہیولن برہیول، بشکیلخن بشکیلخن، کزمزن کزمزن، انغللیتن انغللیتن، کبراتن کبراتن، غیاہن غیاہن، کیدہولن کیدہولن، شمخاہرن شمخاہرن، شمخاہرن شمخاہرن، شمہاہرن شمہاہرن، بکہت ہت ہونیہن بکہت ہت ہونیہن، بشارشن بشارشن، تونشن تونشن، شمخا بروہن شمخا بروہن، احین شرحین ادنائی اسباؤت الشدائی، آن کاٹوں بان کاٹوں، جادو کاٹوں جنات کاٹوں، 80 کوس تک دشمن کا ہر ایک وار کاٹوں، میرے کاٹے نہ کٹے تو دہائی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی شیئن للہ کی، یا غوث الاعظم دستگیر شیئن للہ المدد باذن اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر شیئن للہ المدد باذن اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر شیئن للہ المدد باذن اللہ، تو پیر ہے ہر دل تے ہر رحم دا، کر دور درد ساڈے بے چین دا، تینوں واسطہ حسن و حسین دا، یا غوث الاعظم دستگیر، تو پیر ہے بغداد دا، آ کے ساڑی مدد کر، یا غوث الاعظم دستگیر، بحق کے یا بدو ہو 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 یا بدو، جسم کھولا جان کھولا، جسم کھولا جان کھولا، جان کی کھولا لوہی، صدقہ حسن و حسین دا، رجت بندش بلیات نظرات اثرات ستاروں کے اثرات، پتلا گڈا تعویذات فوراً ختم ہوئے، بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ جیسا بادشاہ محمد جیسے وزیر، علی ہے کاردار مختار دستگیر، توڑ دے گا مصیبتاں کھول دے گا زنجیر، یا خالص ہو یا مخلص ہو یا اخلاص ہو یا ابن علی عباس ہو، کر ساڈے بندی والیاں دی بندی خلاص، کر ساڈے بندی والیاں دی بندی خلاص، کر ساڈے بندی والیاں دی بندی خلاص، کر سب سنن والیاں دی بندی خلاص خلاص خلاص،
یا خواج خضر یا مہتر الیاس اللہ الحفیظ الشافی، یا خواج خضر زندہ پیر مدد آون جدے پنجے پیر، مسان جادو جنات اوتھوں ہوون تیر، نیر کی کنکر سار کا بان توڑا جادو تے مسان، ڈھاواں پانی ڈھاواں اس کے سب بان، دشمن کی منڈی کو لاواں اگ، یا بدو ہو تیرے نام کی لگ، یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو، یا قہار ہو یا جبار ہو، یا قہار ہو یا جبار ہو، یا قہار ہو یا جبار ہو، جادو ٹونا سحر کیا کرایا بھیجا بجایا کھلایا پلایا لٹکایا دبایا سب رد ہو جائے، ستاروں کے اثرات پتلا گڈا تویزات سب فنا ہو جائیں، جہاں سے اثر آیا ہے وہیں پہ جائے، بحق کے فیکن فیکن قالو ان للہ و انا الیہ راجعون، فیکن فیکن قالو ان للہ و انا الیہ راجعون، فیکن فیکن قالو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علین مدل جائب تجدہون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا علی سحر کاٹو، موجیا کاٹو، بھانمتی کا جادو کاٹو، کرنی کرتوت کاٹو، یا علی آپ کاٹو، یا علی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس سے کاٹو، یا علی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد سے کاٹو، یا علی ہر قسم کا جادو کاٹو، اگاڑا جادو کاٹو، پچھاڑا جادو کاٹو، یا علی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد سے دائیں کاٹو، یا علی نادی علی مدل جائب تجدہون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی سے بائیں کاٹو، یا علی زمین کا کاٹو، یا علی آسمان کا کاٹو، ہر قسم کا سحر جادو کاٹو، بھیرو ناتھ کا کاٹو، لونا چماری کا کاٹو، اسماعیل جوگی کا عمل کاٹو، کمکھیا دیوی کا اثر کاٹو، بھوت خبیث شیطان پلید کا اثر کاٹو، قبرستان مسان کا کرتب کاٹو، بھیروں کالکا ہنومان کا عمل کاٹو، سفلی اثر کاٹو، الوی اثر کاٹو، تنتر منتر جنتر کاٹو، یا علی واسطہ غازی عباس کا، یا علی واسطہ شہیدان کربلا کا، یا علی واسطہ حسن و حسین کا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبحق نادی علی مظل جائب تجدہون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی، وبعزتہ وبحرمتہ، یا سیدہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، و یا سیدی حسن المجتبی علیہ السلام، و یا سیدی حسین شہید کربلا علیہ السلام، و یا سیدی غازی عباس علیہ السلام، و یا سیدی مولا سجاد علیہ السلام، ادرکنی فی سبیل اللہ ولا تخلقنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا علی یا عظیم یا کافی یا غنی یا مالک یا قدوس یا کبیر یا متعال یا فتاح یا رزاق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم احفظنی من شرور الجنات والناس ومن نحوست الشمس والقمر والعطارد والزہرات والمریخ والمشتری والزحل والراس والذنب، بحق یا اللہ یا احد یا صمد، و بحق محمد وآل محمد صلاۃ اللہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، و بحق قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، و بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا قہار یا جبار یا ممیت یا سری یا سلام یا شافی یا حکیم یا ودود یا باسط یا منعم یا وہاب یا رزاق، و بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدد باذن اللہ، یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدد باذن اللہ، یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدد باذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मियत अल्फ अल्फि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। सल्ली अल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। जी, पानी के 3 घूंट पिएँ, 3 दफ़ा अपनी गर्दन पे लगाएँ, सर पे लगाएँ, मुँह पे लगाएँ। 10 से 20 कदम चलना है, अपने जिस्म को शेक करके झाड़ना है। फिर मुझे बताएँ, सदका फेंक करना मुझे बताएँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मोमबत्ती को बुझा देना है आपने, फूँक से बुझाना है। फूँक से नहीं बुझाना, किसी चीज़ से बुझा दें और अगरबत्तियाँ जो हैं वो जलती रहने दीजिएगा। बाकी सदका फेंक के फिर बात करते हैं।